On a fait un sondage en collaboration avec Eshmoun et l'université Honoris qui concerne un état des lieux sur la perception des Tunisiens concernant la vaccination Covid-19. الخدمة اتعملت à travers deux échantillons. Le premier, c'est un échantillon national représentatif de la population tunisienne, composé de 1020 Tunisiens. ينتميوا كل شرائح المجتمع وفي كل ولايات 24 ولاية. Le deuxième échantillon, il est composé des personnes exposées. العباد اللي هما يعني متعرضة أكثر لمواجهة الفيروس هذايا. العينة الثانية هذه بنفسها مقسومة إلى زوز عينات. العينة الأولانية هما سي لو بيرسونيل ميديكال اي باراميديكال، يعني فيه طب وفيه الأعوان اللي يخدموا في قطاع الصحة بصفة عامة، في الصيدلة وفي المخابر وفي المستشفيات. والعينة الثانية تاع البيرسونيل تاع لي بيرسون اكسبوزي هما اللي يخدموا في مهن عندها احتكاك كبير بالمواطنين بطريقه يوميه، كما سائقي سيارات الاجره، كما شوفور دولواج، كما اللي يخدموا في شبابيك يعني الاستقبال في البنوك وفي البريد، كما اللي يخدموا يعني في المهن التجاره لي كاسيير باغ اكزومبل. دونك خدينا une mosaïque de métiers de profession qui est très exposée d'une manière continue donc au virus Covid-19. Donc ceci nous a permis d'avoir un peu des disparités au niveau des chiffres. Effectivement لقينا يعني الارقام مش كيف يعني اذا كان نشوفوا مثلا نسبة التوانسة اللي هي ما هيش قابلة التلقيح وقت اللي يجي التلقيح لتونس، نسبة التوانسة في العينة كاملة تمثل 47%. في المقابل وقت اللي نشوفوا يعني نسبة البيرسونيل ميديكال تنقص النسبة هذه تولي 32%. الوقت اللي لقينا معنا نسبة التوانسة اللي هما ما يحبوش يلقحوا، تمثل تقريبا عندهم مخاوف للقاح، تمثل تقريبا 47% من التوانسة. الرقم هذايا سي براتيكمون ان شيفر عنده المبررات نتاعهم، يعني الاسباب نتاعو منين. اكثر حاجه تخرج عند العباد المتخوفه من اللقاح وهما يقول لك نخافوا من العوارض السلبيه والجانبيه نتاع اللقاح، اون بور دي زيفي سكوندير. النسبة هذه هي أكثر نسبة. في مرتبة ثانية نلقاو التوانسة اللي يقول لك خلي تجي مناعة طبيعية، المرض يمشي وحده إلى غير ذلك. وثم عوامل أخرى كما قلة المعرفة، يقول لك ما عندنا حتى فكرة. وثم دونك برشا عباد حتى ما عندهاش حتى ما يأمنوش اللي كريمون ثم فيروس، يقول لك هذا مرض قريب كيف العادة ويجي يمشي على روحه. دونك عدة أسباب، وبالتالي فإن الاستنتاج يعني الأخير اللي خرجنا به معناتها في الدراسة هذه وأنه برشا حاجات مازال ما يعرفهاش التونسي. وقت زاد كذلك سألناه سؤال فيما يخص تقدم البحوث والتقدم العلمي فيما يخص وجود اللقاح، معناتها le degré d'avancement de la recherche pour trouver un vaccin anti-Covid-19. نلقاو uniquement معناتها 2.5% من التوانسة اللي عندهم فكرة واضحة، 4.5% عندهم فكرة نوعا ما، وبالتالي الأغلبية ما عندهمش فكرة على تقدم اللقاح. وهذا شيء يعني مؤسف. كيفاش تونسي اليوم مثلا ما يعرفش اللي ثم دي لابوراتوار مخابر عالمية اللي عملت لقاح واللي نسبة نجاح كذا وكذا إلى غير ذلك. يعني كيفاش نحبوا التونسي نهار آخر وقت اللي يجي اللقاح يمشي يلقح بطريقة تلقائية ومن غير حتى مخاوف، وقت اللي هو ما عندوش المعلومة اللازمة والكافية. Nous avons essayé en tant qu'université de jouer notre rôle sociétal pour contribuer donc à aider les instances en Tunisie pour mieux comprendre la perception du Tunisien par rapport à la vaccination contre le corona. Donc c'est une contribution, on va dire, scientifique, parce que nous essayons de transmettre à nos étudiants que seules les données scientifiques et les recherches scientifiques sont capables de guider donc nos décisions. C'est pour ça que nos étudiants sont impliqués à plusieurs niveaux aussi pour l'organisation de cette enquête. Ça va donc les aider à prendre conscience de leur rôle citoyen
et de les préparer pour être des citoyens modèles. Aussi, ça va leur permettre donc de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives pour leur carrière, essentiellement dans le domaine de la recherche clinique, puisque Eshmoun, notre partenaire qui a réalisé avec nous cette enquête et avec qui nous avons commencé il y a 2 ans, donne des formations et des sessions et des workshops de sensibilisation auprès de nos étudiants pour le domaine de la recherche dans le domaine de la santé. L'objectif, c'est de proposer et de contribuer à disposer de données par rapport à l'acceptabilité et l'acceptation du Tunisien par rapport aux vaccins qui sont proposés. Dans la foulée également, on a étudié le pourcentage de Tunisiens qui ont été testés contre le Covid, le pourcentage des Tunisiens parmi ceux qui ont été testés qui étaient positifs, leur perception par rapport à la recherche en ce qui concerne le vaccin. Est-ce que le Tunisien a une idée par rapport à la composition, par rapport au mécanisme d'action, par rapport à tout ce qui est étape de recherche en ce qui concerne le vaccin. Également, on a posé des questions par rapport aux Tunisiens en ce qui concerne leur confiance par rapport à la stratégie mise en place jusque-là dans le cadre de la campagne de vaccination. Il était également intéressant de voir si le Tunisien est intéressé par le pays de provenance du vaccin. Et toutes ces questions ont été posées à 2 populations en fait. La population représentative de la population tunisienne, donc le tout venant, et puis un sous-groupe composé de sujets, ce qu'on a intitulé exposé, composé principalement par le personnel médical et paramédical, mais aussi tous ceux qui sont dans une position de premier plan. Je parle de chauffeurs de taxi qui travaillent dans les transports, qui travaillent dans les guichets, qui travaillent dans le ministère de l'Intérieur, et on a essayé de comparer entre ces 2 groupes pour interpréter.